नमस्कार आज आम आसु काणीझरी बीच जोटा कि आप देखी नी जानी भी नी आम आसो काणीझरी बीच आम मैंने केवझर जिलार गोटे बहुत बढ़िया जगह आप देखिए बर्तमान आम कौन कर पिज काटुँ मु पिज काटुँ है मैंने पहुँचले तो साहय कर तो मैडम मैंने अच्छा आमर मैंने आश्रित संस्थार एपटे आम रोसे काम चलते रोसैया अच्छा आमर भात मटन टा हम भात बर्तमान आमर ये मटन टा हम भात ये रख भात जगह उल्टा उल्टा रोषे कर लाइट भात रखवा जगह कौन क्लास
ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଆମର ଭୋଜି ହଉଥିଲା ସେ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଆଶ୍ରିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣେଶ ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ବ୍ଲୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଡର ଓଡ଼ିଆ ମାଲି ସାର୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ପାଖକୁ। ମନୁ ଭାଇ ଆମର ଚାନା ଖାଉଛନ୍ତି। ମଟନ କଷା ଚାଲିଛି। ମଟନ କଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅନିଲ ଭାଇ ମଟନକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ଅନିଲ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ପରେ କଥା ହବରେ ଭାଇ ମଟନରେ ପଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ।